وقتی که اوشا با پدناس میگذراندم با پیش همین دکان میگذاشتم من خیلی نگاه میکردم آینه‌اشو نگاه میکردم دروناشو نگاه میکردم گفتم همینجا چی باشه که من همینجا گیرم ده استول را میمونم فارتوق میبندم کلینتوم خودم خدمت میکنم خدا همین ارزوی من بود ده همین چیزا ده سلام علیکم من انورова بنفشه سرداری اشخانه بنفشه زنی صاحبکار 92 سال بود ما از ناحیه به شهر کوچیده آمدیم با همه اویله آمدیم در این پیش نزد بازار اجاره شیشتیم با همراهی پدر و مادر و اهل اویله 6 فرزند هستیم 4 تا دختر 2 تا پسر همین فکرمون یکم پیلمنی ده بوده و چه توش بیره همین در یادم هست اوچه یک سطل پر هم نکردی نیم سطل و فکرم بوده نیم سطل زیادتر بود بعد گرفتیم و سطل های ما همین کسویا گرفتیم و قشخو قطعی اوچه هم بزرگ رفتیم آمدیم اوچه هم سطل در زمین مونده ما کسو قشخو در دستم استادگی همین خیلی استادیم و هیچ که نمیبید چیزمون بخره نمیپرسه که چی داری در سطل چی میفروشی بعد یک مردی همیشه سرش سفید بود هیچ فراموش کردن نمیتونم وای مرد کما گذشت چند بار رفت اومد سنی مادرم گفت که اپا چی داری در سطل رفتیم گفت سطل گرفته یاردم کرده ما را گرفت برد درونی بزرگ درآورد خیلی وخمون خیلی در اومدیم آدمی بسیار بزرگ خیلی بزرگم خیلی آدمی بسیار خشتیم بعد برد ما را هوای مردک پیشی سوداگرایی که بود سودا میکردن طعام میفروختن نزد همه ما را برد و موند بعد سنی اوچم گفت که اپا جان همجا میستی سودا میکنی کلینت اومد نزد ما آدم اومد ما ورداشته نرخ نوا کرده اوقاتمون رو دادیم همه رو سودا کردم سطل ما اوقات ما تمام کردم 80 تین یفتم خیلی خرسان شدیم صاحبکارایی که درونی هم بزرگ بودن بعد آش فرمایش دادن بعد اوچم 1 کیلو آش کرده بود 1 کیلو آش کرد بردیم خیلی استا محقول شد از 1 کیلو با 2 کیلو از 2 کیلو با 5 کیلو از 5 کیلو همیشه تا 20 کیلو را فرمایش میشدم جد سودا میرفت او وقت مادرم سودا میکرد و ما یاردمچی بودم خیلی مکتب در نزد خونمون بود حوالی مکتب در نزدیک بود آش میبردیم یک عربه داشتم همون در کرسون پدرم آش میپخت و در کرسون چپا میکرد و میپیچاند با 1-2 بانکه چای دیگر را میگرفتیم در عربه میموند مرا میگفت بر اوچه دته بعد ما گرفته میبردم خیلی جا مادرم سودا میکرد همین خیلی استا همین یک ریسی که ما از 2-3 استانوفکا میرم پیاده 9 ریس میشد تو 9 ریس گویا ما رفته میومدم با همین قچسه بینه که باور کنی با ما اسپید میکردم مکتب میخوندم بعد همین خیلی بزرگ سودا میکردیم بعد عبید میشد همون وقت عبید داد مغازینه که همونجا گرد ما میستادن ما هم ودا عبید میبردم میدادم بعد همین از کارخانه که از ما دارم 18 سال زیاد شد صنفی 7 بودم به فکرم 7 بودم وقتی که اوشا با پدناس میگذراندم با پیش همین دکان میگذاشتم تا حال همین آینه‌ای که از کلونن از طرف بزرگ همون آینه را ما گرفتگی نیستم بعد میگذاشتم همین خیلی میدیدم و میگفتم من همین جای میگیرم همین کارخانه میگفتم من همین جای میگیرم آرزو میکردم که میگذارم همین خیلی نگاه میکردم آینه‌اش نگاه میکردم دروناش نگاه میکردم میگفتم همینجا چی باشه که من همینجا گیرم ده استول را میمونم فارتوق میبندم کلینتوم خودم خدمت میکنم خدا همین ارزوی من بود ده همین چیزا ده بعد همون بری آشخانه مونده از مغازین شدگی وقت پیراشکی میفروختن ما همجا گرفتیم و بعد 2 تا استول موندیم پدر ما بعد از خانه آوردیم پدر من تو پختم اونجا بعد یک دیگ موندیم اوچه اونجا ده بعد گرفتیم یک 8 کیلو 10 کیلو با فکرم آش کردیم یک دیگ آش کردیم و همین 2 استول جای نشست داشتیم تمام بعد کلینچقه بسیار شد بعد مشتری که بسیار زیاد شد ما نمیدونستیم باور میکنی همون گرد وره که ما در بزرگ چی چای خونه بود
чӣ ошхона буд. бовар кунед клиентои ман мерафтанд дар онҷа мешиштанд, барое ки меомаданд ҷои ман холӣ, ҷои холӣ нест ошхонада. баъд мерафтанд дар дига чойхонаҳо мешиштанду мара мегуфтанд Бунафшахон мо ин иқа одамем, ин иқа ош гирифта биё мегуфтанд. ба ман паднос ма мегирифтум, оша мекашидиму ҳами ошхонаода тақсим мекардам, чойхонаода. бовар мекунед ҳамун ошпазу ҳами хемара ганда медидан ки ҳам хемара ганда медидан ки ту клиентои моро мегирӣ. як вай буд, пирашкихона буд, гирифтем. баъд аз амунҷа оша сар кардем. баъд ин орзуе ки гуфтум ки мегзаштум ай пеши ошхонаи магазин нигоҳ мекардуму ҷои калон. мисол баъд очама модарма гуфтум ки биё бармонда як ҷои калонай, мисол ҳамура бигирем, инҷа калонтара, аз инҷа калонтара, ина мегирем. мисол муштариҳо ҳама хани пеш мерафтем, кӯшиш мекардем ки қафо наравем, фақат пеш равем. ма бисёртар мардаку хати кор мекунам, марду зана кати умуман чизое ки ма паставшикое ки ма да бор меорам ҳамаш мардакан, занак нест. барои мо бисёр вақт ҷанг мекунам, вай мекунам, қатишон мегӯм оварди сифатиш безебай гир бар, дар кор неста и чиз омада, ма да чизи нақша биёр, агар безеб оварди ҳами дафъа ма пули тия наметирӣ мегӯм. ба бечора мегӯям охи апай Бунафша наёфтум, охи ҳами дафъаам қабор овардум наёфтум, хай набуда. мегӯм гӯш кун, ами якташ ма калкулятора мегирам, пешаш мебиёрам, баъд ҳисоб мекунам, мегӯм ма як рӯза чанд сум да эътибор мегирам. ба мега намеқа мегирам, мезанам, моҳиш қати мезанам, дидӣ мегӯм дая мома айти чанд сум да бор мегирам, цифра дидӣ мегӯм. барои ҳамн ту бояд қадри мара бидонӣ. мо ҳам ҳамин хел дар бизнес, дар ҳамин корхона клиенте ки ҳар рӯз мебиёя, мо да ҳатман скидка мекунем. бо рӯзеш мешава ки бо хонаш бо ягон табақ ош роӣ мекунем, мисол вай мекунем, кӯшиш мекунем ки ҳамун клиента биқапем. чизе ки ҳозир мо тайёр мекунем, ош мепазем ё манту мепазем ё дигар таомора мепазем, ҳама ин чизора ман аз падарам омӯхта кардам. барои ҳама ин чизе ки мо омӯхтем, ҳамамон фарзандои падар ки ҳозир дар амунҷа кор мекунем, мисол дасти ба як дастем, диловар дар амунҷа ош мепаза, ёрдам мекунанд. мисол якта апай калонимон пешхизматай вай, якта апай калони дигам вайш манту мекуна, мисол ош мекаша. ҳамин хел ки ин оилавӣ, ҳамин як бизнеси оилавиай. асосан дар ҳамин тиҷорат дарс ба мо чӣ шуд ки бояд муштарӣ норозӣ наравад. ҳамин муштарира бояд хуб пешвоз бигирӣ, муштарира бояд нағз обслуживат кунӣ, муштариро бояд мисол бовар мекунед рӯзеш меша ки ман мебиём ҷои кор, мисол настроениям нест, агар ман ҳозир бидурам ҳамин кор, настроениям набоша ё мисол саломатим набоша, ҳамун рӯз ман кор карда наметавонам. барои ҳамон ҳар вақте ки пеш аз кор дар омадан, вақте ки ман корхона медарам, мегӯм ман бояд ханда дар лабонат боша, бояд настроеният хуб боша ки равӣ ки ҳамн коргарора мисол вай ягон гапи вай наша. хай дар бизнес мушкили бисёрай. ҳамин лична ҳаёти ман вай рафта дар ҳамин бизнес рафт. барои ман як хона шуда, ҳамин корхонаи ман барои ман ҳамчун як хона майда мебиём, аз саҳар то бегаҳ дар ҳамун ҷаем. ҳамин гӯё ки зиндагӣ ҳаёти ман дар ҳамун ҷа рафтестай. ман барои занҳо чӣ совет доданиям ки ина мисол одам мега ки ина ман ҳозир ресторан кардестам, таъмир мекуна, мебиёра, коргар мебиёра, мемона. вақте мебина ки савдо надора, роҳафтода мешава, мега бест савдо нашуд, ман наметавонам, ман натонистам ин кора мегӯваю, ақиб мерава, бо мегира бизнесша дига чӣ мекуна. лекин не бояд одам ин кора накуна. вақте одам як чӣ да рафт, мисол бигӯя ки мисол ман хуб ана ресторан мекунам ё ҷои либос мекунам, агар мағозаи либос мекунам ё супермаркет мекунам, мисол ё хӯрокворӣ мекунам, лекин бояд ҳамун чиза қапа. вақте ки нақапидӣ,
вақте ки нақапидӣ ӯ чиз намешава, ӯ чиз намебиёяда. ҳамин одам ки қапидам ӯ чиза вақте ки як цел дарафтӣ фақат тоқат сабр ай ҳама чизи хубай. вақте ки тоқат накардӣ омо ошхонаи мо ҳам оши номдори Бунафша ози дар 1 сол 2 сол паҳн нашуд. ина бесте фикр кунӣ 30 сол мешавад. ҳамин 30 солагие ки ҳамин сол вай кардан қайд кардан 30 солагира 30 сол меша. ина ошхонаи мо ҳам 30 сол меша. ҳамин кори мора ҳамин бизнеси мора ҳам 30 сол мешава ки мо ин ҳамин бизнес дарафтем. мо дига ҷора нақапидем. ҳозир дар ошхона хай мо гуфтам вақте ки одам корша дӯст медорад ҳар як фантазия ҳар як вай дар сараш мебиёяд. шумо бовар мекунед ки ҳозир ман як шоҳонае ки таоме ки ман 2-3 сол шуд ки худам фикр кардам мисол ин чӣ дошта боша ман чӣ монам ҳамин таома ҳамин хеле кунам ки бар ҳамин муштариём ҷалб тияда ҳамин хел хай намедонам хеле идеяҳо пайдо мешава ки мисол бо чизоеш ки ман наёбум худам аз Туркия заказ мекунам ё худам рафта аз Туркия меорум мегум ами чизе ки як чизе кунам ки ҳами Тоҷикистонда набоша одамода интересни бошад да ами фикр ами чизо интересни боша вақте ки мо мемонем дар интернетҳо мемонему мисол ҳозир бо бисёр чӣ осон шудагиай интернет